lang po kayo pag-ready. Daw kasi mo na daw. Okay na? Sir, ano nyo yung panyo, sir? Hang na kayo, sir, hang. Okay, ibigay nyo na yung bigat nyo dyan, sir. Matakot. Yan, sir, huwag nyo kakalimutan, sir, ha? Ay, chingelan. Okay? Yung sa kulay orange flag, sir, ha? Itaas nyo yung paa nyo, tapos higa po kayo, okay? Yan, ganyan. 1, 2, 3, go! Alam mo yung sano, yung ama made away, yung bata. Bata ba? Saya to. Saya to!